जों त्रिपुरा चुगलाई बुथु ताई नारायण पोमां रुवाजा काउंसिलनि पक्ष থেকে जों दिनै किसा बांग्लादेशआव जे घटना घटिमानिति जों बनो प्रतिबाद खालामनायनि बागै नौ साम्बादिक रावनो जों खाबाय खबाय कबखा एवं जारा साम्बादिक मास मिडिया फानि रावनो जों नरंबो खाबाय खबाय हांजामरगै दिनै कक जों सानाय अंगा पयला उनका जे सीताकुंड और दाई त्रिपुरा दङ परिवार आबुल खारनि एक कोम्पानी बनि ग्रुपनि माध्यमे अरनि त्रिपुरा रगै रहरका रगै जगह दखल खालाय दङ ब्राव एवं अरनि जे त्रिपुरा ब उमनिखाय ताबुनि सिमिया महाराजा दन्य मानिको से सीताकुंडनो स्थापित खायमानि अंगाय बाबो 1800 शताब्दीर दिके अंगाय बिनि परे त्रिपुरेश्वरी मंदिर बाय और सीताकुंड बरक समसामयिक जे खायजाकमानि अरनि जे पार्वत्य चट्टग्राम ब एक समय चीनी त्रिपुरा राजानि दखल तंमानि स्वाधीन त्रिपुरानि आंदाल तंमानि आर बागै अरनि जे तंनाय जे त्रिपुरा प्राय 3.5 लाख बजत त्रिपुरानि बरक एवं जों जत त्रिपुरासा बरकबो तंनाय बांग्लादेश बरकबो त्रिपुरासा बावनो ताबो इ जे बांग्लादेशनि गभर्नमेन्ट अन्याय खायै चीनी अरनि बरक जारा त्रिपुरा बसबास खायनाय 60-70 परिवार पारा खुंजन रगै बनि नौखौ सुबायै सीताकुंड अब्दि खालायखा एवं अरनि बांग्लादेशनि बरक बनि प्रतिबाद खालायखा खालायै जों बांग्लादेश गभर्नमेन्ट साना मुसुओ नौ ब ताबुनि सिमिया चीनी अरनि अ जगह ब अरनि भूमिपुत्र पर ओ रासामल থেকে বচিনি ইতিহাস বাই জড়িত অ জগানো নौ तासिदी एवं बनो जों तीव्र प्रतिबाद खायो बनो अ जगानो जे जगह नक तंमानि अ जगानो बनो पुनर्बासन नामथक नि जों दाबी खायो द्वितीय घटना जे किछुदिन आगे 12 जून मातिरांगानि उपजेलानि पारा जोंनो तायुंख अ जगह अरनि त्रिपुरा रावनो जे बरक बनो पारा थाङे अरनिखाय बांग्लादेशनि सेना बाहिनी बरक थाङै अपारानो बुयै तगै खालायै और सनाय रंजन त्रिपुरा न रगै बिनि नौखौ सुबायै एवं खाय बुयै रहरका बर होटेल खायनायनि बरक ये होटेल खायनायनि पर्यटन अंग शिल्प खायनानै त्रिपुरा सारावनि जगह जगह नायैफ्राव अबते नाय अत्याचार खालाय दङ जों बिनि बागै साना नायो जे जों अरनि त्रिपुरा चुगलाई बुथु एवं नारायण पोमां रुवाजा काउंसिल जों बनो तीव्र प्रतिबाद खायो बांग्लादेशनि जे गभर्नमेंट आवामी लीग सरकार तथा जनदरदी शेख हासिना ब जाते बनो नागै इ अंगनो सुस्थ विचार खाये तदন্ত खाये चीनी और जे तंनाय त्रिपुरा रावनो बनो रत पाशापाशि भारत सरकारनि चीनी आवेदन जे भारत सरकार ब इ जे अन्याय अत्याचार खायमेन बनो नाये खुश खाये जे अरनि जरा त्रिपुरा हिंदू तंनाय रौनो जाते बनो और रक्षा खायनायनि बागै सुस्थ अंग खायनायनि बागै बनो प्रति अन्याय अबिचार खायते जों भारत सरकारनि रबो कयो बरक जाते बनो यथोपयुक्त बनो एक्शन लानायनि बागै बनो जों बरकनि रबो भारत सरकारनि जों आवेदन खायो इ अवस्थायै जों साना मुसुओ जे चीनी अरनि जारा सांबादिक महल तंनाय एवं त्रिपुरा राज्यनि जे मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव बनिरबो चीनी आवेदन नव जे बांग्लादेश हाइके उमान्य बनो सीताकुंड एवं निनी सिंधु सरी अ जगह जे उमानी बनो जाते उपयुक्त खोज खबर खाये बांग्लादेश गभर्नमेंट प्रतिबाद पत्र पाठन बागै जों त्रिपुरा सरकारनोबो आवेदन नारगो गई और उनका जे त्रिपुरा राव ब ताबुनि सिमिनिया ए पूरा पार्वत्य चट्टग्राम ब त्रिपुरा बांग्लादेश आगे जे तंमानि कुमिल्ला ब त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट जागो एरपर नोआखाली एंगेनि चट्टग्राम ब जत त्रिपुरा आंदर तंमानि इ जे जगह और प्रचुर त्रिपुरा दङ त्रिपुरासा दङ जों जत कक त्रिपुरा कक सानाय दल राव जों जतनो थानसा जों ब्रनि प्रतिबो जों सहानुभूति खायो जाते बन सुनो सुस्थ मते खायना हमथों ताबु चीनी बसखाङो कक सानाय चीनी त्रिपुरा चुगलाई बुथुनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरा
Ani bu Putar Bondu Kissing Rock Jotana Bakabai Hambairago Sung Tini Nongni je Sanani Musumani Bangladesh so je Chini Sita Kundu Niji Jagago Sini Tipura Roktongnai Oroni Tipura Rongno Bangladesh ni Sorkar ni Bibino Company Abul Khair Group Hine Je Chini Tripura Tomairano Uset Khaimani O Uset Bok Jikhayo Sung Tripura Subulai Butu Sung Nayo Jetu Chini Tripura Ora Jate Bongo Bangladesh Sorkar Naini Ongtu Ebong Je Bangladesh ni Pradhanmantri Sheikh Hasina Bobono Nainani Ongtu Hini Sung Iro Sagu Ajibabe Bono Uset Khaika Abru Sung Tibro Ninda Khayo Ebong Pasapasi Ang Ikongla Sanani Musugo Bharat Sorkar Bangladesh Sorkar বর্তমান তাবক চিনি রাজ্যে রাজ্য সরকার বংনি দ্বারা চিনি ত্রিপুরা সুবলাই পুথুর পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ যেভাবে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য যে তিন দিকের যে বাংলাদেশ থেকে যেভাবে অনুপ্রবেশ সমিতং অবনব নাইনানি অংশ পাশাপাশি যে চিনি ত্রিপুরার আর যে উৎসাহিত মানে বংন যাতে সুস্থভাবে পুনর্বাসন রানানি অংশহীনে जों ত্রিপুরা সুবলাই পুথুর পক্ষ থেকে Nongni dara saklai hambai. Kita jaga Bangladesh je Tripura sator kita dak khajai tong. Tabu khajai tong I 12 Juni gotona Sinduksuri Matirangani Upojela-ni o Sinduksuri o jagao buti khajao sunggi pest oro rezal oro dei tabu no hooks bai jaka 12 tarik mane tini to 15 tarik se mi auction gotona se ba horo se thange attack khayo horo 10:30 tar dige Army. Bangladesh Army boro ye porjoton khetro khainen bagai resource nam nai tam program khainen bagai jur jobdosti nang runani riya bo kuno prosnuya brok khainai jur khaiche khai tong khano ya ka dekne de ei nokte no khugsi sbai jaka Soner Ranjan Tripura bini nok tin nok nogrok sbai jaka ebong berok chirang no bujaka tokjaka এবং পাশাপাশি ছানান থাঙ্গাই তাই কাইসা ঘটনা দङ ন হয়তো নুখনা যে বাংলাদেশ ইনি যে ওর নিবিতিতা রুয়াজা হনে কাইসা বরিন ফাঁসি রই বুথাকা বিনি চলা বব মানে অন্যায় এর আগে ব কল্পনা চাকমা হনে কাইসা কামা জাখা বব বনি রবতে হাই ঘটনা খালাই দङ Asal je bro no rukhai mane matam ne baga rukhai ba kong khai na ko tam khai ko tong khai ni ja ko tam khai na nai bro no rukhai la o jaga browni ungade aro bro resort sanam nai porjoton khetro sanam nai ne o Tripura ni para rao je to hill area o bro porjoton khetro sanan bagai Tripura sanen je jaga tong manno bono bro jur jobudo ongo khai tong army ro se kut Abul Khair Group Rokhlai Abul Khair Group boga একটা কোম্পানি সীতা কুন্ডুও বড় ইন্ডাস্ট্রি খুলনান বাগে Tripura জাগানা চট্টগ্রাম বাই অঙ্গ খাইনান বাগে ইন্ডাস্ট্রি কারখানা খাইনান বাগে অবতি কাম খাইতো আচ্ছা Tripura রকো বা কোন খাতো তুমবা তখন না আম খাজা নাই চিনি Tripura রাজ্য जों খাইনান চং তমনি তো করোনান বাগে जों বাংলাদেশ ভিসা অফিসও অলরেডি ড্রাফটিং খাইজাং কিন্তু করোনান বাগে जों আরো পারমিশন মাইয়ামান বাগে जों বনরব কাগজ রিমেয়া কচিনি মেমোরেন্ডাম जों যখনই করোনানি এই যে প্যান্ডেমিক যখন পাইনাই जों ব্রব বাইব মালাইনাই চিনি খাদু মানিব जों বন খাইনাই মেমোরেন্ডাম রনাই এবং ব পাইখাই जों চিনি যে জায়গা দं जों এটলিস্ট Tripura রাজ্য যে জায়গা Tripura জনবসতি जों বিক্ষোভ মিছিল খাইনাই বনতি abonte Bangladesh ne high commissioner ko sai বাংলাদেশ হাই কমিশনার কো সালেন বাগ जों অলরেডি মেমোরেন্ডাম খাইজা কিন্তু করোনান বাগে আরো কোনো মালিনের সুযোগ করে